Hey guys, nag sakay sila og zipline. Dili man mi musakay, so sila may kusunada, so musakay sila zipline. Duha ka sakayan palibot dito sa Pikas. So di ko carry nga musakay sa zipline. Ang nakakatakot. Si Pare Awing ug si Pare Salde. Para peting layo para di ko kere. So matumi sa Pikas kay amo silang bagaton dito sa mobalik man to ang zipline to Pikas agi. So gwapo kayo diri guys. So mga kapamilya, kung kinsay gusto mo anhi og Lake Cebu, nindot kayo. Kung di mo mahudlok og sakay og zipline, pwede mo sakay. So abangan unya guys. Bye bye. Kung magkatumi sa Falls number 2. Bye.